Welcome to Mission APSC AE JE YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো সাৰ্ভিং ৰিলেটেড এটা ভিডিও। এই ভিডিওতে আমি মেথড অফ ট্ৰাভাৰ্সিং আৰু বেসিক লেভেলিংৰ কেইটামান ডেফিনিশন ডিসকাস কৰিম। এই ভিডিওটো যিসকলে বি বা বিটেক কৰি আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংত বিভিন্ন ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত আৰু লগতে যিসকলে ডিপ্লোমা কৰি আছে অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পলিটেকনিকত তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট বেনিফিচিয়েল হ'ব আৰু লগতে যিসকলে এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচনছ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বেনিফিচিয়েল হ'ব। সো আজি আমি ডিসকাস কৰিম মেথড অফ ট্ৰাভাৰ্সিংৰ ওপৰত আৰু লেভেলিংৰ ওপৰত। সো একচুয়ালি আমি ফিল্ডত কেনেকৈ ট্ৰাভাৰ্স কৰোঁ বা ফিল্ডত কেনেকৈ আমি ট্ৰাভাৰ্সিং কৰোঁ সেই বিষয়ে এই ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম। ফাৰ্স্ট চেইন সাৰ্ভিং। সো যেতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰুমেন্টৰ সহায়ত ট্ৰাভাৰ্স কৰোঁ সেইমতে ট্ৰাভাৰ্সিং বিলাকৰ নাম দিয়া হয়। সাপোজ যদি অকল চেইন ইউজ কৰি পেলাই ট্ৰাভাৰ্স কৰোঁ দেন ইউ ক্যান সে ইট ইজ চেইন সাৰ্ভিং। যদি আমি চেইন আৰু কম্পাস দুইটাই ইউজ কৰোঁ দেন উই ক্যান সে ইট ইজ এ কম্পাস ট্ৰাভাৰ্সিং। আৰু যদি অকল থিওডোলাইটৰ সহায়ত আৰু উইথ দ্য হেল্প অফ টেপ আৰু থিওডোলাইট ট্ৰাভাৰ্সিং কৰোঁ তেতিয়া আমি হেতু কওঁ ট্ৰানজিট টেপ ট্ৰাভাৰ্সিং। আৰু যদি থিওডোলাইটৰ সহায়ত ইনক্লুডেড এংগলছ বিলাক উলিয়াই পেলাই ট্ৰাভাৰ্সিং কৰোঁ দেন উই ক্যান সে ইট ইজ মেথড অফ included angles. So গোটেই গিটাৰ বিষয়ে অলপ ডিসকাস কৰিম। লাইক ফাৰ্স্ট হৈছে চেইন সাৰ্ভিং। So before going to the notes, so here I have draw one figure here. Suppose this is my traversing field. Okay, so this point is A, this point is B, this point is C, this point is D. So I'm fieldot first jam and with the help of chain or tap, chain বা টেপৰ সহায়ত আমি কি কৰিম will try to find the distance. So আমি AB distance to suppose measure কৰি পালো 20 meter, BC 30 meter, CD suppose 40 meter, then AD suppose 50 meter পালো. Okay, these are hypothetical data. Okay, now আমি কি কৰিলো traversing কি হয়? Traversing basically a technique to find the distance as well as angles. So তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম angles বিলাক to chain বা টেপৰ সহায়ত মেজাৰমেন্ট কৰিব নোৱাৰো বাট আমাৰ সাৰ্ভিং টোৰ নাম হৈছে চেইন সাৰ্ভিং। সো তাতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এংগুলাৰ মেজাৰমেন্টৰ কাৰণে থকা ইনস্ট্ৰুমেন্টবোৰ আমাৰ হাতত নাই। সো আমি তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰিকোনোমেট্ৰিক টেকনিক ইউজ কৰিব লাগিব to determine the angles like B, like A, like C, like D. এই এংগলছ বিলাক মেজাৰ কৰিবলৈ যেহেতু হেতু সময়ত কোনো ধৰণৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট নাছিলে তো তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰিকোনোমেট্ৰিক টেকনিক ইউজ কৰিব লাগিব। সাপোজ আমি এটা কাম কৰিলো A পৰা C লৈকে আমি ডিসটেন্স মেজাৰ কৰি ললো, সাপোজ পাই গলো 20 মিটাৰ। তেনেকে আমি কি কৰিছো B পৰা C লৈকে সাপোজ আমি ডিসটেন্স মেজাৰ কৰিলো, B পৰা D লৈকে সাপোজ পাই গলো 60 মিটাৰ। ওকে, সো তেনে ধৰণে আমি ডিসটেন্স বিলাক মেজাৰ কৰিলো। তাৰ পিছতে উইথ দ্য হেল্প অফ ট্ৰিকোনোমেট্ৰি আমি কি কৰিম সাইন ফৰ্মুলা, কোসাইন ফৰ্মুলা এইবিলাক ইউজ কৰিম। লাইক যদি এই ট্ৰায়াঙ্গলটো আমি লওঁ এই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ সহায়ত আমি সাইনৰ ফৰ্মুলা এটা লিখিব পাৰিম লাইক AB sin থিটা, BC sin থিটা, CD sin থিটা। সো হেমতে আমি কি কৰিব পাৰো এংগলখিনি মেজাৰ নকৰাকে এংগল বিলাক ফাইন্ড কৰিব পাৰো উইথ দ্য হেল্প অফ ডিসটেন্স ইউজিং সাম ট্ৰিকোনোমেট্ৰিক ফৰ্মুলা। সাপোজ ইফ ইউ ড্ৰ ইয়াতে যদি আমি পাৰপেন্ডিকুলাৰ লাইন এটা ড্ৰ কৰিব পাৰো then with the help of cos theta eto jodi 90 degree hoy then we can find this theta because a distance to ami janu, a distance to ami janu, a distance to ami janu with the help of chain or tape. So ultimately trigonometry use kori pelai chain aru tape thakilo ami measurement lobo paru but a measurement to amar accurate no hobo because yate ami angle bilak direct field dot lua nai but ami trigonometry function use kori he find koribo logia hoise. So that's why a method to iman accurate no hoy. So a method to bikhoy yate ketaman line ase. So you can refer that line. First one you can say in this method whole work is done with the help of chain or tape. A method to ami chain ba tape or hoyote measurement no. And angles are also measured with chain or tape. That's why a angle bilako ami chain angles biliu naam diu because ami chain or hoyre indirectly find kori asu angles bilak, right? And this method is not suitable for accurate work. Bahut jiblak tomar suppose bahut important structure hoy tenuka bilakot বা important bahut work hoy. So tenuka bilakot ami ei method to use nokoro because
এই মেথডটো লেস একুৰেট হয় ওকে নেক্সট আমি মুভ কৰিছো নেক্সট পাৰ্টটোলে দ্যাট ইজ ইউ ক্যান সে second method to ki asile second method to chain and compass surveying so chain and compass surveying ot ami eneke iman distance measure kori na thaku with the help of compass ami prottek to point a b c aru d ebilakor bearing uliao along with the distance are measured with the help of with the help of you can say chain or tape suppose if you see this figure here A point ot ami bearing find korlu with the help of compass then distance to find korlu with the help of tape ako B point ot bearing with the help of compass and distance with the help of tape to teneke ami traversing to continue koru okay so hetu hoise chain or compass surveying yak aru eta namere kwa hoy free or loose needle method okay so yete ami chain aru tape use koru logote compass use koru okay so next part to hoise ki theodolite tape traversing by yate ami ki koru measurement bilak theodolite or sahayot koru theodolite traversing to notes kini refer koribo para so mainly ami theodolite traversing ot ki koru we just measure first eta point ot jao suppose a to station ab tar distance to ami find kori lolu suppose 30 meter আৰু ইয়াতে আমি কি কৰিলো প্ৰথমতে আমি bearing to find কৰি দিলো with the help of theodolite তাৰ পিছতে AB line to আমি extend কৰি দিলো okay now এই C টোক যেতি আমি bisect কৰিম with the help of theodolite এই angle to that is deflection angle to আমি find কৰিলো with the help of theodolite so প্ৰথমতে আমি theodolite ৰ সহায়ত bearing এটা ষ্টেচনৰ find কৰিলো তাৰ পিছতে আৰু bearing আমি find নকৰো deflection বিলাক চাম কি কিমান to deviated হৈছে from this AB line to BC line. So teneke ami structure to you can say shape to banao. Okay. So that means bearing of the line will be equal to bearing of the previous line plus deflection angle. Okay. Prottek to point out jodi A BC karone ami jodi some what is the bearing? Obviously a deflection angle to aru a theta to ki asle agor jitu bearing hoy A point to by AB line for bearing to. Okay. So hetu hoise tomar you can say theodolite or zito traversing aru zito most accurate method hoy hetu method of included angle ot ami ki koru we just measure the internal angles how we can measure the internal angle if you see this figure a figure to this one suppose this point is A this point is B this is C this is D this is A so a point or pra ami ki koru prothome C bisect koru tar pisot B bisect koru a point or par ultimately included angle to ulia with the help of theodolite similarly C pora ko ek bisect koru D bisect koru and ultimately angle C to find koru teneke ami process to continue koru orthat angles bilak measure kori do with the help of theodolite aru ei method to sobotke beshi accurate hoy because yate angular representation or pra ami figure to banaisu okay so angular measurements are precise and we can say method of included angle is most accurate so hebilak method ami use koru traversing on okay now we can say leveling chapter to so leveling chapter to ki hoy sobe janai leveling chapter to ami mainly elevations bilak find koru elevation bilak find koru mane ki suppose amar eta mean sea level ase with reference to that mean sea level we can find the vertical distance from that mean sea level okay that vertical distance is nothing but RL of that point B that is reduced level similarly A point to jodi mean sea level or pra ami distance to find koru then we can say RL of A so leveling or kisman term mono rakhibo lage mane definitions kini like datum boli kole ki boja the term is nothing but it is a surface to which elevations are referred that means ami eta fixed surface or ki koru point bilakor distance bilak measure koru vertical distance he fixed surface to ami datum bili ko next you can say mean sea level mane hoise ki mean sea level is nothing but it is the average height of the sea for all stages of tides okay but protect to stage ot jiti average height hoy that is called mean sea level aru exam ot ketiba hude mean sea level to amar India r khetrot kuntu lua hoy Bombay high okay Bombay high reference hisabe loi ami surveying ot elevations bilak measure koru with respect to mean sea level okay
আৰু reduce level মানে হৈছে কি suppose this is my figure a b point to তোমাৰ mean sea level or পৰা যেটো elevation ত আছে যেটো height ত আছে যেটো vertical distance ত আছে that is called reduced level of that point b okay next আৰু এটা definitions আছে the definition is nothing but vertical angle মানে you can say vertical plane ত যেটো angle বনোৱা হয় suppose if you imagine a water tank or any structure suppose this is my water tank with the help of theodolite suppose you bisect the top position of the water tank and the bottom position of the water tank then the angle which is from the vertical plane of যেটো angle from kora hole that angle is nothing but vertical angle that is top position or bottom position or water tank or top position or bottom position or যেটি আমি bisect কৰিলো তেতিয়া যেটো আমি angle পালো that is called vertical angle next benchmark is nothing but it is a permanent point of reference যেটো point or reference লৈ আমি survey work to start কৰো you can say that point is nothing but a permanent point benchmark is nothing but it is a permanent point whose elevations with respect to that term is known that is called benchmark then you can say axis of telescope so eta duta term thake one is you can say axis of telescope and another is line of collimation or you can say line of sight axis of telescope mane amar jeto eyepiece hoy telescope etar eyepiece or center opra you can say optical center tar pisote jeto to objective hoy this glass hey objective or optical center objective or jeto you can say mid distance by you can say crosshair or jeto intersection tarleke jidal horizontal line hoy that line is axis of telescope jodi koi line of sight mane year continuation to that means instrument tur bahiro leke jabo that is called line of sight obviously line of sight or axis of telescope ekei axis of telescope mane particularly you can say যেটো তোমাৰ টেলিস্কোপ হয় টেলিস্কোপৰ পৰা টেলিস্কোপৰ এই লেন্থটো লৈকে মানে অপটিক্যাল আইপিছৰ সেন্টাৰৰ পৰা অবজেক্টিভৰ সেন্টাৰ লৈকে বাট তাৰ কন্টিনিউয়েশনটোক যদি ধৰে দেন ইউ ক্যান সে ইট ইজ লাইন অফ সাইট সো হিয়াৰ ইট ইজ দ্য ডেফিনিশন it is the line joining the intersections of the crosshair to the optical center of the objective tar pisot aile height of instrument mane hoise instrument tur height to so ami jete survey koru what is the vertical distance of the instrument with respect to the datum line then you can say it is a height of instrument so similarly station hoise jiblak point you can say jiblak point tot ami reading lo he point bilakok station bili ko suppose this point you can say this line jot ami ranging rod to rakhisu this point jot ami ranging rod to rakhisu tak ami station bili kom whereas jot ami eku measurement nokor just station just you can say instrument to rakhisu theodolite to rakhisu hetuk ami station bili noko jot ami reading khini loisu jot ami ranging rod rakhisu takhe ami station bili kom so here the definition to a point where the elevation is to be determined is called station it is that point when the level rod is held and not where the level is set up so jot instrument to rakha hoy hetuk station bili no or back side to sobe jana back side is the staff reading which is taken on the known elevation jitu point তুমি বেঞ্চমার্ক হিসাবে ললা তাত সার্ভে ওয়ার্ক টু স্টার্ট করার পিছত দ্যাট মিন্স ইনস্ট্রুমেন্ট টু সেট আপ করে জাস্ট পিছতে যেটো আমি ফার্স্ট রিডিং লও এট বেঞ্চমার্ক দ্যাট ইজ কল্ড বেক সাইড সো হেবিলাক আসলে কিছুমান ইম্পর্টেন্ট ডেফিনিশনস লেভেলিংৰ সো হেখিনি যিবিলাক এক্সাম হয় APSC AE এক্সাম তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস আহে এইকেইটা টাৰ্মৰ ৰিলেটেড এজ ওয়েল এজ যিসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউচনত পঢ়ি আছে সো তেওঁলোকে এই ভিডিওটো ফলো কৰিব পাৰে সাৰ্ভেইঙৰ কোৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি ভিডিওটো চাই উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিছা দেন ভিডিওটো লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা এণ্ড চেনেলটো শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ